दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहार का मौसम शुरू हो चुका है। मौसम बहार को बसंत का मौसम भी कहा जाता है। जब जिक्र बसंत का हो तो ज़हन में फ़ौरन पतंगबाजी का ख्याल आता है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बसंत और पतंगबाजी के ताल्लुक़ पर बात करते हुए आपको ये बताएंगे कि बसंत खित्ता पंजाब और ख़ास तौर पर शहर लाहौर में कैसे शुरू और क्यों ख़त्म हुई। इसके साथ ही हम ये जिक्र भी करेंगे कि पाकिस्तान में तो बसंत और पतंगबाजी पर पाबंदी है, मगर दुनिया के दीगर मुल्कों में पतंगबाजी की क्या सूरत हाल है और वहाँ लोग कैसे पतंगबाजी करते हैं। नाज़रीन, बसंत के लोगी माने बहार के हैं और इस्तिलाहन इसे पतंगबाजी का त्यौहार भी कहा जाता है। बसंत लखनऊ की उर्दू में मुज़क्कर जबकि दिल्ली की टकसाली ज़बान में मुन्नस है। बसंत के हिस्से में सिर्फ तज़कीर व तानीस का फ़र्क ही नहीं आया, बल्कि इस त्यौहार के तौर पर मनाया जाना भी तज़ादात से भरपूर है। अवाम की अक्सरियत बसंत त्यौहार को बहार की आमद की खुशी में मनाती आई है। कुछ लोग बसंत को किसी ख़ास मज़हब से जोड़ते हुए भी नज़र आते हैं, मगर तारीख़ की मुस्तनद किताबों में बसंत के साथ किसी भी मज़हब का ख़ास तल्लुक़ का कोई सबूत नहीं मिलता। बसंत से मुतल्लक़ ये शवाहिद भी नहीं मिलते कि कब इसको त्यौहार के तौर पर मनाने का आगाज़ हुआ और कब पतंगबाजी बसंत की जज्बात का हिस्सा बनी। बसंत के हवाले से एक बात तय है कि इसका किसी भी मज़हब की मुवाफ़क़त या मुखालफत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि गुज़रे ज़माने में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और उसके मानने वाले तो तमाम हिंदुस्तान में मौजूद थे, लेकिन बसंत सिर्फ लाहौर और इसके गिरदोनवा में ही मनाया जाने वाला इलाकाई त्यौहार था। बसंत और पतंगबाजी के बारे में एक ख्याल ये भी है कि बसंत सर्दी की रवानगी और बहार की आमद की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मौसमी बदलाव के इन दिनों में हवा का चलन आम औक़ात से मुख्तलिफ होता है। सर्दियों के खात्मे के दिनों में हवा खुनकी की आमेज़श के बावजूद अपने अंदर एक खुशगवार एहसास लिए होती है। इन दिनों चलने वाली हवा को पतंगबाजी के लिए मौजू तरीन ख्याल किया जाता है। शायद इसीलिए लोग बसंत के दिनों में पतंगबाजी की तरफ ज़्यादा मायल हुए। पतंगबाजी के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसका आगाज़ तकरीबन 3000 साल कबल चीन से हुआ। ज़माना कदीम में बनाई जाने वाली पतंग का फ्रेम बांस से बनाया जाता था और इस फ्रेम में कागज़ की बजाय सिल्क का कपड़ा जोड़कर पतंग की शक्ल दी जाती थी। इसके बाद इस पतंग को उड़ाने के लिए भी सिल्क के धागे को ही डोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चीन के बाद पतंगबाजी एशिया के दीगर इलाकों से होती हुई यूरोप तक जा पहुंची। पुराने ज़माने में चूँकि सिल्क कमयाब और महंगी होने की वजह से आम इंसानों की पहुंच से दूर थी, इसलिए समझ जाना चाहिए कि पतंगबाजी भी उन दिनों आम आदमी का शौक नहीं रही होगी। इस तनाज़र में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और ख़ुसूसन लाहौर में पतंगों की मौजूदा शक्ल में तैयारी और उड़ान में वसअत का आगाज़ अंग्रेज़ों की आमद के बाद हुआ होगा, क्योंकि सादा कागज़ और ख़ुसूसन पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला कागज़ यहाँ अंग्रेज़ों की आमद के बाद ही वाफर मिकदार में आसानी से दस्तयाब हो सका था। रंगों की तरफ इंसानों के मिलान में यकीनन रंग बिरंगे फूलों ने अहम किरदार किया है। नाज़रीन, अब हम पतंगबाजी और रंगों के तल्लुक़ के बारे में आपको बताते हुए बात आगे बढ़ाते हैं कि रंगों की तरफ इंसानों के मिलान में यकीनन रंग बिरंगे फूलों ने अहम किरदार अदा किया होगा। लाहौर शहर हमेशा बागों का शहर रहा है। बसंत रुत में इन बागों और सब्ज़ाज़ारों में जब भी जा बजा हर रंग के फूल खिलते होंगे तो गालबन ज़मीन की इसी रंगीनी से तहरीक पाकर लाहौरियों ने आसमान को भी रंग बिरंगी पतंगों से सजाने की सही की होगी। शायद फ़ज़ा को बसंती रंग में रंगने की यही कोशिश और मुसाबकत बसंत त्यौहार के आगाज़ और इर्तिका का बायस बनी।
چین سے شروع ہو کر پتنگ بازی صرف ایشیا اور یورپ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا تک بھی جا پہنچی۔ پتنگ بازی کا وجود تو دنیا میں کسی بھی جگہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر بر صغیر اور خصوصاً لاہور جیسی پتنگ بازی دنیا میں شاید ہی کہیں دوسری جگہ موجود ہو۔ پتنگ بازی جس بھی قسم کی ہو، اس میں بنیادی عنصر مقابلہ ہوتا ہے۔ انگریز دور سے 1970 کی دہائی کے آخر تک پتنگ بازی اور اس کے لوازمات پاکستان اور خاص طور پر لاہور میں تقریباً ایک ہی طرح کے رہے۔ اس وقت تک صرف بسنت کے قریبی دنوں میں ہی پتنگ بازی ہوتی تھی، اور جب دھوپ کی حدت میں اضافہ ہوتا تو پتنگ باز خود ہی ڈور لپیٹ کر گڈیوں کو گراؤنڈ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ عیدوں پر بھی پتنگ بازی دیکھنے میں آتی تھی۔ پاکستان میں شروع دن سے ہی ایک حد تک پتنگ بازی کی مخالفت موجود رہی۔ 1970 کی دہائی تک یہ مخالفت روایتی طور پر کی جاتی رہی، لیکن ضیاء دور میں شدت پسندی کے زیر اثر پتنگ بازی کی زیادہ تر مخالفت مذہبی بنیادوں پر کی گئی۔ اس مخالفت کے باوجود پتنگ بازی کے شوقین حضرات پر اس بات کا کوئی خاطر خواہ اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ضیاء کے رجت پسندانہ دور میں نوجوانوں کے لیے صحت مند تفریح کے زیادہ مواقع نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں میں پتنگ بازی کے ذریعے خود کو مطمئن کرنے کا رجحان فروغ پایا۔ ضیاء دور میں پاکستان میں نودولتی ثقافت کا اجرا بھی ہوا۔ اس عہد میں ہی نودولت لوگوں کی وجہ سے پتنگ سازی اور پتنگ بازی کے لوازمات میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جو اس سے پہلے ایک صدی تک اس کھیل میں موجود نہیں تھی۔ پاکستان میں پتنگ بازی ہی نہیں، دیگر کھیلوں میں بھی سپورٹس مین اسپرٹ کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہاں لوگ کھیل سے محظوظ ہونا نہیں بلکہ صرف اور صرف جیتنا چاہتے ہیں۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ اگر کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت کر آئے تو ہی اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، اور اگر یہ ٹیم کسی ورلڈ کپ میں دوسرے نمبر پہ آ جائے تو ایئرپورٹ پر اس کا استقبال گندے انڈوں اور ٹماٹروں سے کیا جاتا ہے۔ پتنگ بازی کے کھیل میں یہاں اس قسم کی اسپرٹ اپنے عروج پر نظر آتی رہی۔ اس کھیل کو کھیلنے والوں کی سوچ قبائلی دور سے آگے نہیں نکل سکی۔ ہمارے پتنگ باز کا مطمع نظر اس کھیل سے لطف اندوز ہونے سے زیادہ دوسروں کی پتنگ کاٹنا ہوتا ہے۔ پتنگ باز کی ہر حال میں جیتنے کی خواہش نے اس کھیل کو اس حد تک خطرناک کر دیا کہ پتنگوں کے ساتھ ساتھ اس نے معصوم انسانوں کے گلے بھی کاٹنے شروع کر دیے۔ اس رجحان نے اس کھیل کو دنیا کا خطرناک ترین کھیل بنا کر رکھ دیا۔ ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پتنگ بازی کا آغاز یہاں کیسے ہوا اور کیسے یہاں پتنگ بازی سے لوگوں کے گلے کٹنے شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کی ڈور اور پتنگوں کی وجہ سے راہگیروں اور خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کے گلے کٹنے شروع ہوئے، اور اس طرح کے واقعات نے پھر بسنت کے قدیم تہوار پر کیا اثرات مرتب کیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کے آئندہ حصے بھی ضرور دیکھیں گے اور اس کے متعلق اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔